बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बाज़ मेहरबानी नुमाइलूम था नने दा मौका मिलेंगे ठीक है न डायरेक्ट तेरा मखलूक तो मुखातिब मरें ई दादे के कना सियासी ज़िंदगी दा हकीकत टसी तारीख़ से ऐन वजह दादे के कना सियासत हमेशा मखलूक न सियासत बसुने ई पब्लिक न सियासत करे नोट और कना ईमान दा के मखलूक अगर ने तो नहीं कामयाब उस मखलूक न उस अगर ने तो नहीं कामयाब उस मखलूक अगर नहीं पसंद के कना खैर गुड़ा नहीं कामयाब उस असल कामयाबी तो दा दे सलों के दा सियासी इंगा ज़िंदगी न मकसद हम मखलूक न खिदमत है मखलूक तेने खुद करेंगे और तेने मखलूक खुद करेंगे नन दा अमल यारा वक्त की शुरू करें 1985 अवली को बाजी अड़ा मुसन लोकल बॉडीज़ नुमे याद मरे कि नन ए वक्त चागी नोशकी दामुच से डिस्ट्रिक्ट हिस्सा सका तो नना टोटल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ना अफ्त मेंबर असुरा तो हमें वक्त ना फैसला करें कि बायद नना हक ज़्यादा जोड़ मरे कि नन डिस्ट्रिक्ट चागी न चेयरमैनी ये थे ना नोशके न इलुम ते थे हमें वक्त कना मेजॉरिटी वोट के नन दा फैसला करें न नोशके थे ना डिस्ट्रिक्ट चेयरमैनी थे सुन और अल्हम्दुलिल्लाह नुम खनारे के जवानी का तरीका मेर मोहब्बत इखलाक़ खुलूसट नना दा बंदा कमे लोकल कौंसल टी माशाल्लाह कारिम करे चेयरमैन अल्लाह ताला जन्नत नसीब के चेयरमैन मोहम्मद मुराद बादीनी साहब अड़ा पद 1985 ना इलेक्शन अक मसूर ई सूबाई हम सलों का सुटा और कौमी असम्बली हम सलों का सुटा तो कौमी असम्बली ना इलेक्शन के वक्त मसूर सूबाई ना इरादे मुसद पद मसूर तो मखलूक बाज़ कोयटा ना मखलूक चागी ना मखलूक नोशके ना मखलूक तमाम मखलूक कने वोट करे और भारी अक्सरियत वोट करे लिहाजा ऐसे बंदा से ना बुनियाद के मखलूक के पब्लिक के एहतराम है इफ्तखुर की है कना सियासत कना दिमाग ज़ाहिर अमेड़ फोकस है और नन हमें सियासत करें द 40 साल इंसान न ज़िंदगी न सियासत टी के गिदरेंगे और दा उम्र टी अगर कस से दा पाप के दा ख़राब हो बंदा से ये तो समझे दा से सनद से और दासा हम न सियासत न मकसद एडम पदम न मैंने मसूरून वज़ीर मसूरून सियासत हम करें मखलूक नने ऐसे वक्त बैठता नहीं बाज़ जगह मसूरे के पदी में उन्हीं रिज़ल्ट गिड़ा से 2018 ठी के मस ये नुमामोन ठी ये रिज़ल्ट मखलूक न रिज़ल्ट अल्लाह का ये रिज़ल्ट तब्दील मस लेकिन नन फदा हम नना सोच अन्ना मसूरे कि नने मखलूक पसंद करे नना कामयाबी तो हमें दी नने अगर वक्त हिलता और हम तो मसला सफ़क दासा वापस दा अल्हम्दुलिल्लाह दा इलेक्शन शुरू में सुनो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ना पार्टी है ये ज्वाइन करें और दासा मियाँ साहब ये बस खुद का चावा मियाँ साहब दा खातर ये खुद का चावा कि न से ज़माना ये वफाकी वज़ीर सुटा तो ये वक्त वज़ीर आला सका पंजाब ना और यकीन कबो एम न नेम बार हना बुनियाद के मखलूक न खिदमत करे इलाका न खिदमत करे सूबा न तेरा खिदमत करे वल्दा ये पाकिस्तान लेवल ना से अल्हम्दुलिल्लाह से बल्लो लीडर इस बस और बैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये ना से किरदार इस मसूने इरावारी या मुसवारी वज़ीर आज़म मसूने ये न सोच अवामी मसूने हरा लीडर न सोच अवामी मरेक एक कतहन गलत का कसर यारफिंग कपक दासा वक्त न ज़रूरत दादे के पाकिस्तान हरा हालात आते हैं के मोनी इनिंगटी ये दा सिचुएशन के बसुने दासा के मखलूक बेरोज़गारी न शिकार मरने गठी महंगाई न शिकार मरने गठी हो और ज़ाहिर है दा गलत पॉलिसी मुतकुनिंगा गवर्नमेंट आता मसूर ये न वजह न दा महंगाई ना इनो सामना है बेरोज़गारी न सामना है और यकीनन दाटियम शकफ के बलूचिस्तान ना हालात तक इंतहाई ख़राब हो और दाना खातर ऐसे अमल से न ज़रूरत है कि ऐसे लीडर से न ज़रूरत है कि ये भरे पूरा मुल्क टी भरे और मुल्क ना ये न सोच पब्लिक न मरे न सोच मखलूक न मरे आए मखलूक के अमन तने के मखलूक की बेरोज़गारी बचाए फे मखलूक के ये दा सिलसिला के शुरू है नो पग्गा के बदएतमादी ऐसे मखलूक न जहन ठी बसुने यकीनन अगर नन दाटी कामयाब मरे ना तो कना ख्याल दादे कि नन इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने मर्ज़ी मस मियाँ नवाज शरीफ पूरा पाकिस्तान अटी दा टाइम मखलूक ये ख्वाइंग अटी
इंटरनेशनल सतह फौरन ना बंदा के ए ख्वाएंगे टियो तो कना दा उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर ये पूरा मेजॉरिटी टी बरेक बलूचिस्तान टी मुस्लिम लीग नून ना गवर्नमेंट जोड़ मरेक पूरा पाकिस्तान टी फेडरल ना सूबा ना हर चारेंगा सूबा थे इंशाल्लाह नवाज शरीफ ना गवर्नमेंट भले कोलेशन बाज जगह थे टी मरोए मरेक और कने दा यकीन है कि इंशाल्लाह दा परेशानी दा महंगाई दा बदमनी के दा मुल्क टी पैदा मसूने दाफ्ते हमें शख्स मोर करने के नानी ज़रूरत दागड़ा नहीं कि नैनो तेना मुल्क हो रहे नन तेना सूबे हो रहे तेना इलाका हो रहे अगर दा इलाका टी बदमनी मरेक खराबी मरेक मखलूक बेरोज़गार मरेक ज़ाहिर सीधे हुई से परेशानी तो मखलूक न उराते ठी मरेक ना उरागन परेशानी पेश समानी पेशने नहीं केसा पेशना परेशानी पेश समास नी सूबा टी नहीं केसा एड़ा न नी पेश समास नी मुल्क ना खिदमत करने केसा कने यकीन है इंशाअल्लाह कि दा इलाका ना मखलूक पढ़ा लिखा हुआ मखलूक से कबायली से सेटअप से हर बंदक ना दा शीशा बार बंदक मोन उठियो कस जवान करे ने आयदे हम मखलूक चाहे कस ख़राब करे ने ये हम मखलूक चाहे और दाम अल्लाह ताला ना से नेमत से कि नो लाइव नी प्रोग्राम करने गठी उस ना बंदा दाई थे ना बिनिंग गठी और बायदे अर्दे मरेर हर सियासतदान ना तेना हंतिस के ना ख्यालात को ख्यालात तेना डायरेक्ट मखलूक पारा दाटी मखलूकम आसरात बरेक ना बंदा का कम आसानी अटते ना में ख्यालात थे मखलूक सर का नहीं किया दावख्त पाकिस्तान ना गोट ज़्यादा बल्ला ज़रूरत दादे कि पाकिस्तान टी अमन कायम मरे पाकिस्तान टी महंगाई ख़त्म मरे पाकिस्तान ना वामा ख़त्म मरेर पाकिस्तान टी बदएतमादी कि मखलूक न पैदा मसूर ए ख़त्म मरे दा टाइम मुझ चाहता नज़र लगो कि दा वक्त सूबा बलूचिस्तान नज़िए और बलूचिस्तान टी खसूसन नने दा एजाज़ हासिल है कि दा टाइम रक्षा डिवीज़न नज़िए पूरा पाकिस्तान दा सोच कर लेंगे टियो कि अल्लाह केक नना अगर नन तेरा मादनियात सही इस्तेमाल केन नन तेरा दीर न सही हमें मास्टर प्लान के मसूने सी पैक ना ए नज़ी अगर सही अमल केन तो इचो वजह सफ़क के नंदा मामला तेना ठीक करने कपन दाटे में कुदरती का ख़जाना के अल्लाह ने तिसुने कना ख्याल है दाम अल्लाह ने मेहरबानी के मुझा था नज़र अनाड़ सख्त कि दा इलाका टी बायदे नन अमन कायम केन दा इलाका टी नन बेरोज़गारी ख़त्म केन दा इलाका टी नन तेना हंतिस के नना मादनियात ज़िंदगी नना आरेर नना मखलूक टी बायदे दागड़ा मौजूद मरे कि दा सवाल जवाब तेना लीडर आते हैं तेना बंदग आते हैं अन्ना और लाइविंग प्रोग्राम आते टी मालूमात केर कि हरा नना प्रोजेक्ट के पाकिस्तान ना ख़जाना असुर यारेर या बलूचिस्तान ना ख़जाना असुर यारेर या इलाका ना ख़जाना का असुर आरेर दाफ्ते नन तेना नज़र सख्त के नना मखलूक तेना नज़र सख्त केक वल्दा नन तालीम याफ्ता मरे ना ज़ाहिर दा बल्ला बल्ला प्रोजेक्ट असेरा प्रोजेक्ट टी गलती मसूने बहुत ज़्यादा गलती मसूने टी ख़राबी हम पैदा मसूने इस गलत इस्तेमाल ना मसूने ए नना हक जोड़ मर एक दा इलाका ना बंदगाते कि नन तेना हुकूमत वक्त और तेने टी दाई ते पैदा के कि अगर नना दा मादनियात पाकिस्तान ना ख़जाना टी बरोसुस दा टी दूसरी बफरोसुस दा दे नन सही इस्तेमाल करोसुल तो चागी और दानुश की और दा तो चुगो इलाका पूरा पाकिस्तान टी अनु दा क्राइसिस बता हो रहा लेकिन नना दा मुतालबा है कि आरा गिड़ा के गलत इस्तेमाल मसूनो बायदे न चानबीन मरे और हमें बंदा के मुजरिम हो दा मुल्क ना दा कौम ना अंते दा मुल्क के खसाराट ये सुनो दा बंदा मुल्क के खसाराट ये सुनो दा काबिल माफ़ी हो बंदा फस अगर नन पदाम गुजारा के ना उरे ना कि दा बंदा खरा वक्त ठीक मरे रे हम फस लेकिन दा हुकूमत वक्त ना ना पब्लिक ना बलूचिस्तान ना हवाम ना पाकिस्तान ना अवाम ना दा ख़जाना पूरा पाकिस्तान नहीं दा अराड़े के अगर गलत इस मसूने और मसूने दा गलती तेना तेना अलेन दा खामी तेना मुर्किन और अरा बंदक के दा गिड़ाते करे नो ए दे पब्लिक अठी अगर नन अत्ताउन और दा उम्मीद दासा के ना कि दासा बरोकेगा वक्त मन बाकी गिड़ाते ठीक के ना खड़ा ख्याल है दा मखलूक एतमाद पैदा मफक तंग के नन हमें दूजी ते मालो ना अल्तनुन दा से अरब न दूजी अफ डॉलर नहीं थे केवा
دا $100 أرب دوزی داف دا $100 डॉलर دوزی مسونو اور پدا ہم نن خاموشی اگر اختیار کینا دا سے حیرت نہ مقام سے دا ننا مخلوق ٹی دا الن نالی تے دا چونکا گڑاتے نن تیرا خزانہ نہیں تے کین اگر نن دا خزانہ نہیں تے اینو تینا کتون ننا مخلوق دا سمجھ بوجھ تو الحمدللہ ننی ٹھیارے دا تمام سیاسی پارٹی تا حق کی اگر یہ خوارہ کہ واقعی یہ پاکستان خدمت کر یہ بلوچستان نے حق حقوق نہیں تکیر یہ دا ضلع یا ڈویژن حق حقوق نہیں تکیر تو کل دا موچا تزیہ دا تمام نیشنل لیول نہ پارٹی اور دا لوکل پارٹی تا دا واقعی اگر دا خوارہ کہ دا پاکستان یا بلوچستان یا دا علاقہ نہ خیر خواہو اول کل مستے نہ یہ حساب بریر دا سلر کے نہ حساب نہ نیت اگر دا دی کپسا بڑا وجہ ضرور رہتا کہ داٹی خاموشی انتا ہے اگر نن پدا ہم تینا دا ایسٹ تینا دولت رضی خاموشی اختیار کینا والدہ آخا کی دولت مرے کہ ایک کارون خزانہ مرے اے زمین نشیف کا ایک خانق پسا پدا پین سٹس کو نیکتا ننا مطالبہ دا ڈویژن نا دے کہ نن سر عام اوپنلی دانا انکواری تکین اگر نن خوانا کہ نن پاکستان نا بجٹ مضبوط کین پاکستان نے اکانومی مضبوط کین مخلوق ننا برے برسر روزگار مرے مخلوق ننا دا مہنگائی نے شکارن پیش سمے اڑا دا تمام لوکل پارٹی کتنے بلوچستان نہ خیر خواہ پارا اور ہمیں تمام نیشنل لیول نہ پارٹی کتنے پاکستانی عوام نہ خیر خواہ پارا اگر دانا زیے یہ عید کپسا تو دانا پد اٹھی گڑاس ارے گڑا یہ ننا خیر خواہ مانی کپسا انشاءاللہ دا ای تینا پارٹی نہ کنڈان پانی گٹی اٹھ کہ اگر ننا پارٹی اقتدار اٹھی بس میاں صاحب پرائم منسٹر مس اور مرے کم انشاءاللہ میاں نواز شریف نا سے ہسٹری سے اسے تاریخ سے یقیناً اے بندغ اسے عوامی و بندغ سے عوامی انگا بندغ نہ سوچ عوامی مرک عوامی انگا لیڈر نہ سوچ قومی انگا مرک عوامی انگا لیڈر نہ سوچ دا مفق کہ بائے تینا بند کر اور خاموشی اختیار کر دا خاص کر دا خزانہ کے نہ لٹنگانو اور مزید نن خزانہ نہیں تکیرا نن ہرین لیکن شرط دا دے کہ ننے دا معلوم مرے ننا دا خزانہ ٹھکارا ننا پاکستان نہ خزانہ ٹھکارا ننے وقت نہ ضرورت دا سا بسونے کہ نن دا تمام لیڈر تمام مخلوق دا علاقہ نہ مخلوق بیدار مرین اور اسے جاگہ مرین دا مطالبہ تینا کین کہ بھائی دا دوزی ننا وللین دا کھڈ نن بند کین دا سوراخ کے مسونے دا سوراخ نن بند کین اگر نن دا سوراخ بند کتون گوڑا دا امید ہم کپن کے مون نہ گڑا ننا اگر انن مسور گوڑا تو پھر نن تو گڑا سلے پک انشاءاللہ کنے امید ہے کہ بلوچستان نہ مخلوق دا پاکستان نہ مخلوق پاکستان مسلم لیگ نونے ووٹ کیک اور دعویٰ دے انہم تو کیوا کہ انشاءاللہ اگر نن برسر اقتدار صوبہ اور مرکز آتے تھی برینا اور برینا انشاءاللہ آتے کہ نن عوامی جماعت سے ہون نن لیڈر عوامی ہے نن دا یقین ہے دا لیڈر آتے ای کل کنا سے بے شک ای بعض اولی کو 25 سال نہ عمر اٹھی نما مہربانی بس دا حلقہ نہ مہربانی مس کنے لیڈر جوڑ کرے کنے بندق جوڑ کرے کنے دا قابل کرے کہ انہوں تو طولو کرداڑی عید کرنے گا ٹیوٹ دا یقیناً دا ڈویژن نے احساناتا کو ای پیسہ اٹھ بتا نوٹ ای دوزی اٹھ بتا نوٹ ای مخلوق نہ طاقت اٹھ بسنوٹ دھاسامی خواہ کہ مخلوق نہ طاقت اٹھ برے ہو اگر ننے مخلوق واقعی دا محسوس کیک مخلوق فرق چاہے 40 سال فرق ہم چاہے 20 سال فرق ہم چاہے 50 سال فرق ہم چاہے دا مخلوق باشعور و مخلوق سے انشاءاللہ اگر نن زدہ بسن دا بروکنگا وقت ہے نن تینا فیصلہ ہے تینا مخلوق کے لینا اینا ووٹ کے لینا تا نہ ووٹ نہ طاقت اٹ اینو اگر نہیں تینا ووٹ نہ صبرٹ جوانگا بندگاتے جوانگا پارٹی ہے تیسا 5 سالم پد انشاءاللہ نن پدی کی داڑے برین نی تینٹ پاسا کہ نم جوانوں کاریم کریں رہے اگر ننے ٹھی دا گڑا مف کے ہرکس دوزی کرے نے آتے پیسہ داڑے چھٹے تھے تو نن تاریخ اورن نن دا تاریخ اورن کہ دا تاریخ امر مرک نن دا تاریخ اورن کہ دا پیسہ کرا کا بسر نن بالکل ٹرانسپیرنٹ طریقہ دا جاگانا کلن بلا
फैसला करो कि अल्लाह न ज़ात हम पद मखलूक दा इख्तियार दा डिवीजन न बंदगा ते सुने बायदे नन तेना दा गिड़ा ते सोच खलेन कि दा ख़राब इंगा पैसा के दा सदुन दा तेजियत पहला एक सौ मखलूक के दा माहौल ख़राब करने गठियो दा मखलूक की जंग तेरने गठियो उरा तेठी फसाद पैदा करने गठियो दा हुकूमत वक्त ही दा पावा कि ऐनो दा सियासत न खातरन दा इलाका दा तबाह करने गठियो दा जगह ना हमें दुज़ा कभी पैसा आते कि दुज़ानो हमें ख़जाना आते कि मुल्क न दुज़ानो ऐनो उरा गए मखलूक के बेइत्तेफाक करने गठियो अगर दा इलाका टी मखलूक की ख़राब के रहा मखलूक न माहौल बजाय अमन नन पैदा के नन मखलूक की ख़राब ऐसे ख़राब कसर शागे ना मखलूक पोए इतना मखलूक इदा पावा कि मेहरबानी कबो नुम सोच बोदा नज़ी है कि नुमा इलुम ते उराते टी दे जंग ते नहीं गठिए वोट हर कसे येते रहत वो हर कस के नुमे जवान लगे कमे दे वोट कबो लेकिन ऐसे मेहरबानी ज़रूर कबो गौरट तेना औलादा था खातरन दा इलाका न खातरन दा मुल्क न खातरन कि नन कम अज़ कम दा ऐसे गलत व माहौल से थी पैदा ना चुनाक मुफस ना चुनाक दा गलत का माहौल टी बल्लुन मफस दा कना गुजारिश है तेरा इलाका न मखलूकन कि मेहरबानी कबो दा नुमा वोट न मसला फक वोट अगर नुम चाहे सूरे के अराब बंदग फसाद करिफ पक अराब बंदग खराबी पैदा कपक अराब बंदग दा मुल्क न खजाना थे दुज़ पक अराब बंदग के वाकई ने तो मुखलिस से नियमे दे वोट का फैसला नहीं कर कि नहीं दे रहे वोट के सा लेकिन यकीनन इंशाअल्लाह न राब्ता अठी मरे ना द लाइव इंगा प्रोग्राम अठी राब्ता अठी मरे ना हर बंदग दा सोच खाली तेना फैसला के कस से ताकत तफ के पदा ने बदावनी ना माहौल अठी बलुन के कस से ताकत तफ ना चुना ऐसे गलत हो जहन से ना कुंडे काए ऐनो पग्गा कुरे रहा ऐनो दरो असिटे ऐसे पैसा अल्लाह का ऐनो खराबत ऐसा तकसीब करने गठी यकीनन दा चुना खराब मरे रहा दा चुना था जहन अठी बावा था खिलाफ दा इंतशार पैदा मलिक के दा बावा दा खसाले दा खख्वारी करे न निरख जवान इड़ते नहीं कपक दा बंदा के टक्का अल्लाह का ऐनो 50 करोड़ बात दारा कहे सुनी था ज़ाहिर 50 करोड़ आसमान तो तंपक बाव दा दूजी इस मरे गुड़ा दा और मरे दा हुकूमत वक्त इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान ना मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान ना जोड़ी शरी नन मुच दा उम्मीद केन और कने यकीन है इंशाअल्लाह कि दा माहौल के नन खाने गठियून दा माहौल जवानी न कुंडे निंगटिए दा माहौल न कोशिश ना मन निंगटिए कि नन दा मुल्क न खामी खराबी दलदलाते अन पेश समेन तेने ऐसे जवानों कसर पकाओ कसर सिटी अतेन दाटी नुमाता उन बात ज़रूरी है नुमा दा सोच खले रे नुमे फ़र्क महसूस मरेक कि वाकई अरा बंदक सही है अरा पार्टी सही है दा फैसला थे नुम मेहरबानी कबो और इंशाअल्लाह न नवारुन